Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots, featuring community information and entertainment. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपके खिदमत में हाजिर। दिल अपना पाकिस्तान अमूमन अपने ईद के प्रोग्राम बहुत जोश खरोश से पेश करता है, लेकिन इस साल एक अंदोनाक वाक़या जो कि पाकिस्तान में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, एविएशन का एक ऐसा वाक़या जिसमें नॉन प्रोफेशनल कॉकपिट प्रोटोकॉल को यूज़ किया गया और जहाज़ को एक अनप्रोफेशनल जो डिसीजन से कॉकपिट में उनको इस्तेमाल करते हुए जहाज़ को करीबी बिल्डिंग से टकरा दिया गया और जहाज़ क्रैश हो गया। और करीबी बिल्डिंग की भी वजह जो है वो नाजायज़ डेवलपमेंट जो कि मॉडल कॉलोनी कराची में हुई, जो कि एयरपोर्ट के सबब में एयरपोर्ट के करीब ही एक आबादी है, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह उस डिज़ास्टर की थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो हुई है वो पायलट का लैंडिंग गियर को डाउन ना करना और उसकी एक जो सर्टन हाइट पे और सर्टन डिस्टेंस पे जहाज़ को नहीं लाना, वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी। और पायलट ने अपनी अनप्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ किया और उसमें जहाज़ के लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुए। जहाज़ रनवे पे आया, 2-3 दफ़ा उसने हॉपिंग की इंजन्स पे और स्क्रैप किया। और पायलट्स की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है कि जहाज़ को रनवे से टच हो जाए, तो वो तो हो गया, लेकिन ही डिडंट किल द लिफ्ट और जहाज़ को दोबारा टेक ऑफ कर दिया, जिसमें कि दोनों इंजन जो हैं वो डैमेज हो चुके थे और इंजन वाज लूजिंग पावर, बट स्टिल he could fly for 10-12 minutes in the air before coming to land the last time. तो ईद हमारी जो है वो बस आप समझ लें कि काफ़ी रूहानसू राम है कि एक वाक़या जो कि बचाया जा सकता था, जिससे बच सकते थे, वो इस नेगलिजेंस की नज़र हो गया। नाज़रीन, मेरा ताल्लुक़ भी एविएशन से है। मैं भी पिछले यानी जवानी से लेके अब तक मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में हूँ। मैंने दुनिया के मॉडर्न 3 एयरक्राफ्ट पे काम किया और मैं लाइसेंस भी हूँ। जो मोस्ट लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है वो 787 है और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस पर एज ए लीड इंजीनियर काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। तो ये मेरे लिए बायस इफ्तिखार है। लेकिन बात ये है कि अपनी क्वालिफ़िकेशन बताने से पहले ये एनालाइज़ मैं क्योंकि अपने तजर्बे की वजह से कर रहा था, तो मुझे यही लगा कि ये पायलट ने जितनी बड़ी गलती की है वो एक छोटी गलती नहीं थी। और उसने एक तो एविएशन में पायलट्स के नाम को बदनाम किया, PIA के नाम को बदनाम किया, पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया। हमारी PIA में लोगों की जो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आवाम की नज़र में अब गिरता चला जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंक्वायरीज़ जो हैं वहाँ पे होंगी, नाजायज़ तजावुज़ात जो एयरपोर्ट के करीब हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और जो
کاکپٹ پروٹوکولز جو ایئر لائنس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اس طرح سے ایسی جو جانیں ضائع ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جو زخمی ہیں ان کو صحت دے۔ اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان۔ دنیا کی تمام بڑی ایئر لائنز کی انتظامیہ خود میں اور ورکرز میں کبھی بھی دراڑ نہیں آنے دیتی، لیکن آج کی پی آئی اے انتظامیہ اپنی ہر غلطی، کوتاہی اور نااہلی کو پی آئی اے کے ورکرز کے ذمہ ٹھہراتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو پی آئی اے کی زبوں حالی کا اصل سبب ہے۔ ناظرین، دل اپنا پاکستان کے آرٹس، کرافٹ اینڈ کیلیگرافی کے پروگرام کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔ تو ناظرین، اس کام میں، اس کار خیر میں جو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں اس میں دل اپنا پاکستان کے ساتھ ساتھ فاروق رائے صاحب، بشرا طارق، صدف ذوالفقار، ارشاد حق اور اسد سید صاحب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ آرگنائزنگ ٹیم میں ہوں گے، اور ان کا مقصد یہ کہ یہ لوگ جو ہیں ٹیلنٹ کو، ان کے ریسورسز کو اکٹھا کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے اپنے بچوں کی نامینیشن کے لیے تو پلیز دیے ہوئے نمبروں پر آپ ضرور کال کریں۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ جب تک والدین کی پارٹیسپیشن اس آرٹس، کرافٹس اور کیلیگرافی کے کانٹیسٹ میں نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان۔ I Can Help Immigration Services is reliable and leading immigration service provider in Surrey, BC. We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-786. Our website is www.icanhelpimmigration.com. Imagine you live in a house. It's a beautiful house. Sure, it has its problems, but you're very proud of it. It has gorgeous views, great neighbors, but nobody wants to visit you. How would that make you feel? This is the story of my friend Pakistan. The beautiful house that no one wants to visit. But why does no one want to visit? Well, the truth is, people think this country is... They think you'll get... This was the general impression of Pakistan that the media has shown and we have heard over the years. Pakistani army. But when you live in a home that you think is beautiful and everyone else thinks is dangerous and ugly, you will not feel good. This is why I'm so excited to share with you the home of a country that has a lot more to offer than you might have imagined. Once you leave its cities, you'll see that the nature is incredibly underrated, the geography is undiscovered, and the generosity of the people is unparalleled. The minute you enter their home, they will take care of you. Yes! Welcome you. Welcome to Pakistan. And definitely feed you. It's too big. Too big, I can't eat it. Sure, the streets aren't very developed. Yes, there are still improvements to be made, and yes, many people are still poor. But even if they're not rich on the outside, here they are very rich on the inside. You are welcome to our home. And I believe that this generosity is the true beauty of the home of Pakistan. Luckily though, times are changing and the developing world is developing. Pakistan is now opening its front door to all the world. The first thing they're doing is promoting... And no, this video is not sponsored. They made the visa process much easier. So instead of taking weeks or months just to get rejected, now you can enter Pakistan by applying online, which means tourists like me can come and meet new people, experience all the nature, and see everything that before was almost impossible to see. Now I can finally visit Pakistan and
and I can share with you the good and the bad. But most importantly, I want to share with you one message. Pakistan may not be the most obvious tourist destination, but it is a beautiful house full of welcoming people. And now, finally, its doors are wide open! Come to Pakistan! Around the world and the universe, we are one. North, south, east to west, we are one. Glowing hearts full of love, we are one. A blessing from above. No matter where we're from, we are one. We are one, we are one. Native land, our Canada. We all work hand in hand when we stand together. Nothing
nation. Around the world and the universe, we are one. We are one, yeah. North, south, east and west, we are one. Come on world, let's join the celebration. Glowing hearts full of love, we are one. Hearts so full of Blessings from love. above. No matter where you're from, we are one, we are one, we are one. Oh, Canada, a beautiful place to be, our Canada. There's so much here to see. We have each other and have so much to share. With our hearts together, we'll show the world we care. Where everyone is equal, our religion and our race. This is our home we love. Canada's our place. 150th all across the nation. Around the world and the universe, we are one. Around the world, North, south, yeah. east and west, we are one. Come on world, let's join the celebration. Glowing hearts full of love, we are one. Around the universe, Blessings from above. no matter where you're from, we are one, we are one, we are. Forever grateful to indigenous people, where every culture is treated equal. So many faces from different places, rich in heritage, religion and races. True patriot love from far and wide. You know that hockey is a joy and pride. With open arms from coast to coast, 150th we be here to host. God keep our land glorious and free. Compassionate, we stand on guard for thee. Oh Canada, this is our celebration. We are one, one love and one nation. Come on world, let's join the celebration. Around the world and the universe, we are one. We are one. North, south, east and west, we are one. 150th all across the nation. Glowing hearts full of love, we are one. Everyone around the Blessings from world, above. blessings from above. No matter where we're from, we are one, we are We are one. دیا ہے وہ خوف و ہراس ڈپریشن سٹریس پوری دنیا میں پھیلا ہے لیکن پاکستان میں ہم وہ عوام ہیں جس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اس بارے میں کرونا خود کیا سوچتا ہوگا یہ ویو جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں ڈمی میوزیم سے بلایا ہے کرونا وائرس کو اور ان کے ساتھ چند ہمارے ٹپکل دیہاتی بھائی جو کہ کیا سوچتے ہیں کہ وائرس کیا اس کی بھی کوئی اوقات ہے جی السلام علیکم اور چپ کر ایڈا تو کرونا بڑی ٹھیٹ ہوا میں پاکستان دی بھائی یار کرونا کو چپیڑے پڑی ہیں ਇੱਥੇ ਠੁੱਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚਪੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੰਮਿਆ ਲੈਣਾ کیا پا لیا ہے لمیا تم نے انہوں نے خالی لمیا نہیں پایا میں یعنی سٹیمپیڈز جاری ہیں خلاف ورزیاں وائلیشن پروٹوکول کی قدم قدم پہ ہو رہی ہے 40 لاکھ کیسز ہیں جو پازیٹیو ہیں پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں 3 لاکھ پلس ڈیتھس ہو چکی ہیں لیکن شکر الحمدللہ ہم ابھی 1000 کے قریب بھی نہیں پہنچے بڑی امید لے کے ایسی کم از کم 20-25 میں پہلے گیڑے چڑھانا سی پھر ساری دنیا ماسک لگائے پھر رہی ہے ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲੱਭਣ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂ तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਐਡੀ ਨਲਾਇਕ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਜਨਾਬ ਆ ਬਚਪਨ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ 버ਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਨਾਸਾ ਨਾ ਪਾੜਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਾਸਾ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਇਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਰਸ਼ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲੱਥਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਵਾਕਈ
ਇੱਕ ਪੱਲੂ ਜਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਗਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਮਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਗ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਕਚਵਗੀ ਖਾ ਲਈ, ਹਲਵਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੰਨੇ ਵੀ ਚੂਪ ਲਿਆ, ਰੋਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈ। ਉਹ ਮਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। कौन सी? ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये टाइटल है उसका? हाँ जी, और थल्ले झंडा बनाना ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਣੀ। क्या? ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। कौन कौन? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਤਗੁਲ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਤੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ, ਕਰੋਨਾ ਕੋਲਾ। ਆਪਾ ਖਾ। वैसे कोरोना एक बियर है, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस बियर। और उसकी कंजम्पशन कम हो गई थी आफ्टर कोरोना। अच्छा जी ये प्राइड ऑफ मैक्सिको समझी जाती है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਡ ਇम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद अगेन। मैं आपको एक हमारी कम्युनिटी में, बल्कि कनाडा में, सरे BC में, ओंटारियो में, वैंकूवर, डाउनटाउन में, हर जगह पे रमज़ान के मुबारक महीने में आखिरी अशरे में मुख्तलिफ़ सिटीज़ ने इजाज़त दी कि वहाँ पे मस्जिदें आउट लाउड स्पीकर पर अज़ान दे सकते हैं, जो कि 3 मिनट की ड्यूरेशन थी। और इसमें कम्युनिटी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम आपको हमारी जो अज़ान हुई है, हमारे साथी मस्जिद के, उन्होंने बहुत काम किया है BCA में, ख़ास तौर पे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद। आज सईद हम जी मोहम्मद सईद भाई के साथ। मोहम्मद सईद जो हैं, ये मुझे 30 साल हो गए हैं कनाडा में आए हुए, और इसी सरे मस्जिद में जो हमारी बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं इनके साथ, इनकी अज़ान के साथ हम नमाज़ पढ़ते रहे। और आज मुझे ये मौका मिला है कि आज सईद भाई अपनी यूनिक आवाज़ में, जो इनका एक लहजा है, उसमें अज़ान कहेंगे, और हम आपको पूरी दुनिया को आपकी आवाज़ अब सुनाएंगे, ताकि अभी थोड़ी देर में हुआ चाहती होगी। तो सईद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे, को बात करेंगे? बस मुझे अल्लाह से ही दुआ करना है कि अल्लाह पूरी उम्मत को खैर के साथ में आमीन, और हज की कुर्बानी और इबादत को कबूल फरमाए, और हर परेशान इंसान को परेशानी से बचाए। जिस पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी ईमान, इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत फरमाए, और हम सब मुसलमानों को हाथ के साथ कायम और दायम रखें। आमीन आमीन। बहुत अच्छी दुआ है। इंशाल्लाह अभी हम आपसे अज़ान सुनेंगे। हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।
I Can Help Immigration Services is reliable and leading immigration service provider in Surrey, BC. We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-7861. Our website is www.icanhelpimmigration.com. UDC डिज़ाइन आपको अपने घर की नक्शों के लिए वैंकूवर लोअर मेनलैंड में जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप अपने नक्शे UDC डिज़ाइन से बनवाइए. ये आपके मकान को 4 चांद लगा देंगे. नंबर है 778-858-8794. Sundays at 3:30 p.m. Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots. और देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान.